धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल। सुनो आज ठारू तमे मो पाई मरी जाइछ गोटे अपवित्र शव देहरे मो पवित्र मंगलसूत्र को मु केबे भी दुर्गंध बाबू देबिनी। खाली सेतिक नुहे ए वंशर इज्जत पाई खानदान पाई ए घर कुल बहु को दिया जाइथिबा समस्त अलंकार को तते फेरई दबा को हबो। शांति हे ईश्वर तुमको सत सत धन्यवाद। सतरे आज मत केते हल्का करदेल तुम एत सुख मो पाई साइती रखी बोली मो आगरू केमिति जानी तांती। कौन सरीला ना कुछ सफेद दबार अछि नाही सरी गला आज तार मो बहु बढ़िया भूमिकाटा सरी गला हेले जीवा पूर्वर मु एलिना को दुई पद कहिकरी जीवी। दरकार नाई किछ उपदेश आ मन रख मो प्रे दाऊ साजिया पाई जदि भविष्य किछि योजना करबस ताले तम बचिबाटा मु मुश्किल कर देबी। माइंड इट। के भाग्य मो एमिति सुंदर भाग्य ने दुनिया राव की अछंती तामु एका जीवन गलार धक्का दे बाहर कर ताऊ आउ रागनी एथर मु निश्चय चली जीवी निश्चय चली जीवी। रहिला आपणकर शंखा आपणकर पवित्र शंखा को अपवित्र कर मते क्षमा करदेवे क्षमा करदेवे मते क्षमा करदेवे। जाऊची बापा मु जाऊची जाऊची मो मां चलो मते बहुत हे गला बहुत देखि देलिए ज्योति प्रति थिबा स्नेह ममता हेले आउ नुह राय चौधर बहु पदवीर विताड़ित हो सारिबा परे मो मोर समस्त को शेष कथा कहिकरी जीवी। समस्त मते भल पाउथिले आदर करूथिले भल भल रे ए घरे मु पति हेई पडुथिली अरे एते भलटा आज काहे की खराब हेला ए घर लोक मानकर कोन जानिबा उचित नथिला हेला गला बेले गोटाई कथा देखाई देकरी जीवी। बाजार रे सोखा सिंदूर मिले सत किंतु ता बेस्या मानकर अदरकारी बहु सुख पाइबी बेले सोखा पिदी मुकुलटा आइछि ना ए सिंदूर पिदी मु 12 बधु पलटि जाइछि ना अरे आखि पुरे देखिनियो समस्ते कौन से फेरी पाइबा सुख पाई नुह बाकी तक जीवन पाई दरकार नहीं मोरे शंखा दरकार नहीं मोरे सिंदूर सुनर लेखानी समय कहानी लेखो
पत्थर पड़े सब सही सही तो चाल रे धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल मन भांगी गले आईना परे केही पारे ना जोड़ी तथापि रखिला मन को बुझे भरोसा देना छाड़ी ठाकुर डाकी तो चाल रे धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल भल मंदने जीवन चली मला जाए चलिबा कुहुड़ी भितरे बाट दिसुनाही तथापि जीवा बेड़ गली जाए तो चाल रे धीरे धीरे चाल धीरे धीरे चाल धीरे धीरे चाल धीरे धीरे चाल गुड अरे कौन किसी कहला नहीं चलीगला आज कौन मेडिसिन इंजेक्शन किसी नब नहीं कि ओहो भूली जाइए बोधे हाँ एमती बेले बेले भी हुए ये शला मंटुआटा जहाँ हूँ कहार कौ कथा मन रे मुझे गाड़ी देती आउ मुझे कह नहीं दीदी आस ये बस मु मेडिसिन इंजेक्शन सब देदेवी नहीं जीव आस पान खाइब ना चा खाइब बस मुझे सब देवी ये बस बस ये सुन दीदी मिठाई दीदी हाँ दे तेरिका ये कथा कौन ए पाखु आईला क्या किसी कहला नहीं चलीगला से अटिकला पुणी फेरला ये टिके ठियाला पुणी चलीगला साला मु कहूँ मो कथा शुणुची गोटे गोटे मंटुआटा किसी करईदबनी एक्सक्यूज मी आइलन कुतु कुतु कही दिन जीव बीती नहेब उषुना गजा हाँ खाली मैदारे चुली न जलिले तैयारी हब कि गजा हाय तू चुप कर ये बयस को भूली मने गुड़ खाई नातुणी की भावे अजा हाँ पाई जीव पाने नातुणी चपले गालू को लागिब मजा बंद कर तो बाजा हाँ धन्य धन्य लेखक अरे कुतु कुतु मु किसी शुणबी नहीं तो गीति गोविंद किरोसिनी ढाली इलो बहुलो दियासली मारी देबी इलो जड़ी गली लो प्रेमर नियारे पाउस हबु तू मिठी के उडेई नेबी रो मिठी के उडे नब हाँ काहे कि तमे कोन 19 मसिया बात्या ताठू अधिका
ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ହଁ ତୁ କିଛି ଜାଣିନଥିବୁ ଆଉ ତୁ ପୁରା ହଉଛୁ 7.5 ଫୁଟ ଚାଲାକିଆଟା ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ କଥାଟା ମିଠି ଦିଦି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମିଠି ଦିଦି କି ଏ କଥା କହିଛ? ଆରେ ସେଇ ତ ଦୁଃଖର କଥା। ଦୁଃଖ କ'ଣ? କହିପାରୁନି କି ସହି ବି ପାରୁନି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି କାଶୀ ବାବୁ, କହିପାରୁନି ମାନେ ବୁଝିଗଲି, ସହିପାରୁନି ମାନେଟା କ'ଣ? ଏଇ ମିଠେ ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଯୋଉ ପାଲା ଚାଲିଛି। ମା ଲୋ ମା ତାରିଣୀ ମା, ୟା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉ ମରି ଯାଉ ଇଏ। କାହିଁ ତୋ ଉପରେ ସାଇକେଲ ବାଡେଇ ହେଇଯାଉନି? ମୁଁ ବାସ ହେଇନି କାହିଁ ମରିବି? ହଁ ତମେ ଏଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ। ତୁ କ'ଣ ସଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ? ତୁମେ ନିଜେ କାନରେ ଶୁଣିଛ ମିଠି ଦିଦି ମତେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ। କିଏ କାହାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁନି କି? ଆଉ ମୁଁ ପା ତା ଧରମ ଭାଇ। କୋଉ ଭାଇ? ଧରମ ଭାଇ। ଧରମ ଭାଇ ସେଇ ତ ଅସଲ ଆଉ। ମାପ ସାଦ ଟିକିଏ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଏଡେ ନୁଙ୍ଗୁରା ଲୋକ ତମେ। ଏଇ ସତ କହୁଛୁ ତୋ ମନ ପବିତ୍ର? ପୁରା ପରିଷ୍କାର। ତାହେଲେ ମୋ ଭାବନା ଭୁଲ? এটা খালি ভুল না, এটা নিহাতি ভুল। মো বিষয়ে ক্লিয়ার হয়ে গলা। হ্যাঁ তু ভালো পিলা। মিঠি দিদি কে কথা কই দিও। না না মু এ কথা কই পারিবিনি। কি মো দুকু দুকু এর খালি থরুচি। মটুয়ারে তু মো সান ভাই হিসাব রে এই কথাটা টিকে দিদি কি কই দে। মু কই দেলে হেই যিব যে নিজে কহিবার চার মেটা অলগা না। বুঝি পারলু। আচ্ছা মিঠি দিদি তো তম পাখু সবু বেলে মেডিসিন নবা পাই আউছি। প্রতিদিন সবু বেলে দুঃখ সুখ হউছ। তার ভিতরে কই দো না মিঠি দিদি আই লভ ইউ। মিঠি দিদি আই ওয়ান্ট কিস ইউ। এই কথাটা সরলিয়া পড়িও কই দেলা। এইটা কই দেলে। কিরে কিরে মন্টু, নাকেরে তোর জাদু হইছি না কোন? না না। আর হাত কাই ঘষুছু নাকেরে? এইটা হচ্ছে সিম্বল। মানে ঝিওটিয়াকু মনে মনে ভাল পাই তুমি যদি মুহ খোলি কহি ন পারল, এইমিতি নাকেরে হাত ঘষিলে সে ঝিও জানিব তমে তাকে ভাল পাউছ বলি। আচ্ছা তারপরে? তারপরে সে ঝিও কিছু ন কই চালিগলা তো চালিগলা। ন যাই যদি তমরি ভଳି এইমিতি অনেল নাকেরে হাত ঘষিলা, তমে জানিব তম ভাল পাইবাকু সে স্বাগত করুচি। গোটে গোটে চুমা মানে গোটে কিস নবা পাই চাহুচি। রহি যা মন্টু রহি যা। আচ্ছা মন্টু, মু যদি মিঠেই দিদিকে দেখিকি মো নাকেরে হাত ঘষিবি, সে যদি সমর্থন জনাই তা নাকেরে হাত ঘষিব, তাহলে মু মিঠেই দিদিকে কিস করিবি। প্রেমরে তুমি ডিপ্লোমা করিব। কোন কହୁଛୁ? তু মোঠু সান হলে কোন ହେଲା বুঝিলু? তু মোর প্রেম গুরু আজি। আহা বালক শিষ্য মোর। আরে মন্টু ভাই, তুমি এটি ঠাই কোন করুছ? নাই কাশী বাবু বাহারু গলে টিকে নিজ কথা ভাবুଥିଲି। কো কথা? ভাইଙ୍କର ତ ବାହାଘର ସରିଗଲା। ସରିଗଲା? ମୋ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଖାଲି ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଯିବି। ମୁଁ କଣ କେବେ ମନା କରିଛି? ପୁଣି ମତେ ପଚାରୁଛ? ଆରେ ଆରେ ନାକଟା କାଇଁ ସେମିତି କରୁଛ? এইটা পা সিঙ্গল দেই সিগনাল অপেক্ষারে। কি যে কথা কুয়া তমে? এ সিম্বল পুଣି কଣ? তমে ଆଉ হবনি। ইয়ে সিম্বল কু 8-10 বর্ষিয়া ছুয়া মানে বুঝি গলেনি। তমে বুঝিপার না? নাই তো। অনেল ঝিওটিয়াকু মনে মনে ভাল পাই পুଅଟିଏ যদি এমিতি নাকেরে হাত ঘষে, সে ঝিও জানিব সে পুଅ তাକୁ ভাল পাউଛୁ ବୋଲି। মানে গোটে চুমা মানে গোটে কিস দেওয়া পাই চাহুଛୁ ବୋଲି। ঝিওর যদি ইচ্ছা থিব গাল দেখাই দেব, যদি ইচ্ছা নথিব এইমিতি নাকেরে হাত ঘষি অনিচ্ছা প্রকাশ করিব। বুঝি পাইল না? হ্যাঁ বুঝিগলি। দেখিয়া কেমিতি আরম্ভ কল মু তে দেখে। নাই নাই সেমিতি না। আও এই দেখো মু কହୁଛି। এঠো জীব না দেখিব। অতি গোটে হউচন্তি ସବୁବେଳେ ଏମିତି। ମୁଁ କଣ ସେସବୁ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା ନା ପ୍ରଥମେ ବାହାଘର ତାପରେ ଯାଇ ସବୁ କଥା ନା। କଣ କଲୁ ତ ଋଣ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ ରେ। ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଏ କାନ ଦିଟା ଆଜି କଣ ଶୁଣିଲା ବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ 3 ଟିକିଆ 5 ସିଗାରେଟର କରାମତି ଅଛି। ସବୁ ଟେନସନ ଫ୍ରି କରିଦେଲା। କୋଉ କଥା କାଶିବୁ? ସବୁ କଥା ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି? ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାର ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଅଛି ମୋ ଦିଦି, ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତମେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣ ମୁଁ ଲାଜକୁରା ମଣିଷଟା, କାହାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ଦିଦି, ଯୋଉ କଥା ମୁହଁ ଖୋଲି କହି ନଉଥିବ ତାକୁ ଯଦି ସଂକେତ ଆକାରରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ ବୁଝିପାରିବ ତ? ହଁ ହଁ, ଜାଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବି। କୋଉ ସଂକେତଟା କରି ଦେଖେଇଲ? ଆଉ କଣ ଦେଖେଇବ? ତମେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ହେଇଛ ଜାଣିପାରୁନ। ଟିକେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ
एक लय अनाओ कौन बुझी पारना ना कौन एथरे बुझिबार असुविधा कौन एटा तो अति सहज कथा ओ ओ ओ सारदला सतके जाऊ 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 दीदी आ मो मन को मु संभाली रखी पारु नहीं स्थान काल पत्र मते सब अंधार देखा जाउची सेई अंधार भितर